برای چه چی باید سرمایه‌گذار ثبت کنه. سلام علیکم برادران. در این ویدیو مشروطی 5 سبب اساسی گپ میزنیم که شما باید بعد دونستن یا سرمایه‌گذار ثبت کنید. نگاه کنید برادران. پیش از اینکه درباره 5 تا گپ میزنیم، یا درباره 3 تا مینوس اساسیش گپ میزنیم. مینوس نه و 3 کاری که بیو شما دای حالت بدن و میتونه سرمایه‌گذار ثبت کنید. یکم میگه که وقتی شما قرضدار باشین سرمایه‌گذار خوش سر نکنید. اما چه هست من نمی‌دونم که من قرضدارم و میخوام که پروژه برام چه فکر کنم که سرمایه‌گذار ثبت کنم و پول زیاد کنم. برادر در حالتی که شما قرضدارید خوبش سرمایه‌گذاری سر نکنید. برای چی؟ برای که شما در فکر قرض کنید شما آزاد نیستید. سرمایه‌گذار باید یه آدمی باشه که آزاد باشه. آزادانه سرمایه‌گذاری کنه. پول وقتی واجد میکنی شما اپلیکیشنی وقت цели که موندگین همون داوری فروشن. وقتی شما قرضدار با سرتامیا پول تامگه شما آزادانه صندوق کنه نمیتونید. دیم روش میگه که شما با پول قرض یک وقت سرمایه‌گذاری نکنید. یعنی که شما یک کسی یک قرض نگیرین با مقصد سرمایه‌گذاری کردن. برای که اینه که برادر слишком волатильный, слишком рискش زیادتر میتونه که پول بودن دست بتین و چکوکن در قرض نگیرین. من نمی‌دونم چه است در احتمالی که من بانک سوم دیدم سرمایه‌گذاری کنم چند قرارتونه پول کنم. یعنی قانون میتونه برای که میگم پول وقتی که پول اختونه شما آزادانه تقاضا میکنید پول کار میکنید. وقتی که قرض میگیرین یا با قرضدارین شما در حالت آزادانه تقاضا کردن نمیتونین رینگ میجختون و بعد از زیاده که شما پولتون دست میکنید. و راه دیگرش همین برادرو که با پول سرمایه‌گذاری کنین که از حتی همه پول دست دادنتونه که 50% دست دادنتونه دیدی شما نزنه برای اینکه کسلی فلج نشین. خب برای چی؟ برای که رینگ اما خیلی سیکلیک نیست. یعنی بشه امانتوی که تو 50 даже مدن نام دقیق تو فرقات میکنه تو 60-70% رینگ میتونه فرویا و شما باید جدت کنید شما صبر کنید شما اگر که خوب رینگ فیزیکال نکنید باشه میتونه که خیلی پدینیو دا پروشه و هنگامی شما یاد گرفتن کار آنالیز دیگه چیزا یعنی فوندامنتال آنالیز правильно انتخاب کردن شما میتونه که دیورسیفیکاسیا کنید پورتفولیوتون ریسکتون کم کنید پدینیوتون کم کنید و نویچوکو دو اصول وقتی که شما پدینی دارید مثلا 40-50% پدینی شده یه پورتفولیو سو $10,000 پورتفولیو یا پس میبینی $5,000 شده و شما باید реагировать نکنید در خیلی موقع اگر که دیلتون باشه قرض سوم طرف تو باشی سومتون شما اینوستیگیت نکنید همون پولی را بکنید که دیلتون نزنه برای سرمایه‌گذاری کردن شه هم استراتژی خوبی یعنی که شما 5-10% درآمدی که میبینید اون را اینوستیگیت کنید و بتونید که جدت کنید صبر کلام چیزی است که شما درآمد سوم میبینید در سرمایه‌گذاری لکن بکنید مردم ببینید با 5 سبب اساسی که شما باید سرمایه‌گذاری ثبت یکمش علم چهلی ای درآمد دست آوردن یا همون اونایی که ما درآمد شده داریم میخوایم درآمد بدیم بعد در واقع شما درآمد میبینید که تو سه چیزی پیش میاد سرپیدار کنیم اوکی شما کورس آموزن ریسک منیجمنت منیجمنت فوندامنتال آنالیز تکنیکی آنالیز بعدم اینوستیگیت کنید که همه چیزو در کورس هست پیش از شما درآمدتون از زیاد کنید برادر شما باید چه کنید بدونید که ریسک داره سرمایه‌گذاری و شما باید فکر ریسک داره لکن بکنید در حالتی یکمش کنید درآمد به دست آوردن حالتی خوبی رو گرفتن کار داشت میتونه که درآمد زیاد بدین از سرمایه‌گذاری یعنی که در اون جور درآمد نبینید в общем دیگه باش این اینفляция یعنی که پولی شما دستتون داره پولی شما هم بدونه که اینفляция میخره و سال قدر پول شما پس نشه پولی که سالی در روز ده اگر که گیره مثلا در 100 سوم چند قدر خرید میکردیم از بزرگ خسته روز 1000 سوم اول چه 100 سوم پیش خرید نمیکنی این اینفляция چیست یعنی به قدرشوی پول قدر پول شما را پس نکنه مثلا که فهموهای اینفляციاش چیه option سوم روش به قدرشوی پول به قدرشوی پول چیه یعنی که بالای نرخ دلار و به قدرشوی پسشوی نرخ سومونی یا روبل دیگری اسهم نکته برام وقتی که در ما سال 2010 گیریم 2015 گیریم نرخ دلار 4-5 سوم بود در مومنت میگفتیم که نرخ چقدره
11 чанд, яъне даже доллар, ки қариби 1 баробар зиёдтар сомонӣ пулш пас шуда. Агар ки шумо дар нувват пултон дар 1 валюта мемонде, пули шумо метавонистки беқадр шавад то рӯбини паст бояд. Ва ҳангоми инвестиция кардан пули шумо чӣ мекунад? Ай инфляция нигоҳ медорад, ай беқадр шаваи пул нигоҳ медорад, барои ки в основном пули мо вақте мо инвестиция мекунем дар доллар ва нархи ҳангоми гумравии доллар нархи портфелимо зиёд мешавад. Ҳам доллар мо плюс мешем, ҳам соҳаи хадшавии пул, ҳама инфляция дар ҳангоми 10-15% зиёд шудан. Барои ки инфляция хадаш Торкистонда ба ҳисоби 3-5-8%, ки хелест на самом деле солҳое мешавад ки то 10-20% инфляция мешавад. мақсад ки то 20% шумо сол 1000 сомон кор мекунем мерасид, бояд шумо аз он ба 100 кор кунем ба муҷиза расондан я ҳисоби инфляция. Ва дигараш муҳофизати пули шумо, яъне ки чима ки дар банк шумо вложит мекунем, дар дигар ҷо вложит мекунем, дар таги таксаритон мемонем, пулиштонда инфляция мехӯрад, пули шумо аз ҷоати доллар беқадр мешавад. Чима банк намемонем ки банкҳоро доверия нестанд, ҳайдан бои нишидагиам масалан фоизиш пастар ай почтива қариб шуд инфляция, лекин агар шумо дар инвестиция правильно сармоядгорӣ кунед, шумо метавонед ки як сол 1 баробар 2 баробар зиёд кунед пултона. Ва дигар хош и чизи главни ки ҳаст, то пенсиятона шумо метавонед ки дар ҳолати правильно инвестиция кунед то $1 миллион бояд. Даже то пенсиятона не бисёр чини 10 мисол чун инвестиция мекунед, рои осоне ки бигем ягон кор накунед, ягон технически ноча нахонем, просто инвестиция мекунед дар определённый активу, топ активро мегирем, ҷаҳати фундаментални анализ мекунем ва сӯхтона дар ки дар ҳар моҳ 100 доллар харид мекунем, тичен ягон 10-20 доллар харид кунем, 20 доллар примерно шумо $24,000 чиқо мекунем инвестиция мекунем ва ҳисоби сложный процент $24,000 шумо метавонед ки то $5 миллион, $1 миллион як правило мо инвестиция мекунем, то як чанд миллион доллар мерасад. Вақти графики биткоин гуфтем 10 сол пеш, як соли 12 сол 13 сол пеш $1 ба дани момент гуфтем 60-70 доллар дани момент. Ва саланашан гуфтем ки $1 ба 2021 да авалошта охиришта $160. шумо вақти $1 да харид мекунед, $24,000 кор мекунед, чен як сол. Сол $100 да почнем харид мекунем, $24,000 кор мекунем. Дар як сол ҳар ҳисоб мешавам, сол $10,000 харид мекунем. Уже ходиш $4,000, то есть $1 миллион. Так гуфтем шуд ки инфляция, қадршавии пул, ҳама инҳоро гуфтем, сабаби асосӣ шуд шумо инвестиция мекунед. Агар шумо бизнес надошта бошед, ё метавонед бизнес кунед. Бизнес ҳам дар риск, не ки сармоядгорӣ, бизнес риск. Бизнес ҳам мекунед дар момент 10 бизнес дар статистикаи ҷаҳонӣ 8-9таш дар тичини 2 сол банкрот мешавад, сумми шумо меравад. Дар Тоҷикистон чи камтар метавонад ки то 5-6 бахтофоя пастар шавад, вале ки Тоҷикистон конкуренсия камар дар момент. Агар ки правил шуд нишон зулам биёр, метавонад ки бизнеситон пешбарӣ бошад. Аренда додан бисёр мегӯянд ки ман сӯи ки инвестиция мекунам, аренда битем ёки мошини аренда, квартира аренда гирам хубай. Мошин риск мошин аренда мегирем битем $20,000. Вероятность дар ҷои гарантӣ ки мошини шумо мошин мешавад, авария дунё дай бог бемон чига мешавад, бигем ки сармоядорӣ кардаи шумо. Ва агар шумо дар фонду ринок инвестиция мекунед, ранги дигарашон риск дорад, риски ҷола зиёдтар, яки хубии фонду ринок чия ки солма наметавонед истифода кардан, ки волатилность слишком зиёд дорад. Даромади шумо дар ин ҷамо бинед, шумо дар харидани мошини аренда додан намебинед. Мумкин чанд моҳ шумо як сол мумкин минус набошед, ки мехоҳам мешавад ки моҳе ки 3 моҳи ки шумо даромад мебинед ки дар ҳаётон шумо даромад мегирад. Шумо фикр кунед, хуб пешо ки сармоядорӣ мекунед, баъдан ҷои кор сар кунед. Хуб шумо шуди беқадршавии пул, шуди рубл, шуди инфляция чӣ мекунем? Нигоҳ кунед ки беқадршавии сомонӣ мена соли 2015 ҳаҷати статистика гирем. Дар ҳолате ки маош средний статистический дар Тоҷикистон $879 сомон буд, ки примерно дар он вақт $166 соли 2015. Дар ин момент маош примерно 1700-1800 сомон ай, не ки ҷати ба доллар бигирем,
$164 باشه. در 2015 $166 маош мегирифтем, дар ин момент $164 маош мегирем. Не ин моларо фикрашо кунем, так что сутуна бигем ки активое ки дорем ҳамаша дар сомони халид накунем. Развивали труда метавонед тарҷаҳо баланд бигирем 25%, 50% максимум 20 доллар инвестиция кунем. Бо агар боша чизото тарҷисуни ихтиёри мадан ҳамаи савлатин бисёр экономикаш бақоат ихтиёре. Также евро сумматуна разни агар ҳолати шумо суми калон дошта бошед, хеле ба $15,000 хушбарбаро чӣ накунем бисёр саломати камерам накунем. Барои одамҳо ҳастанд ки капиталашон $500,000 ки уже есть, куда гуфтам инвестировать карда, иногда ба $10,000 сразу саломати чӣ бетавон одан инвестировать кунем. Так что мавзӯъ фаҳмидем, сабаби асосии инвестировать карда чияд, ҳамаша сикатурча барои чӣ инвестировать кардан дар ин дар кадом вақто мумкин нест. Так что агар хулоса кунем, дар ин хулоса хушро мезгарем ва ҳамаи гапҳои гуфтамона мавзӯе ки дар ин гуфтем ёд мегирем ва правила инвестирования.